Lijep pozdrav za sve pratioce našeg kanala. Neko vrijeme smo bili odsutni pa smo manje objavljivali naše videe. Nadamo se da vam nismo falili ili bolje da jesmo, znači da radimo dobar posao. U ovom videu ćemo pokazati šta se dogodilo sa našim paradajzom u 15 dana našeg odsustva. Ne samo paradajz, i druge biljke su se promijenile. Bile su visoke temperature, a bolest na nekim biljkama je napravila ogromnu štetu. To se najviše odrazilo na krastavac. Dosta plodova paradajza već je pobrano, ali velika količina još treba da sazori, dok u nekim dijelovima paradajz još uvijek cvjetaje. Budući da nas nije bilo neko vrijeme, paradajz je samo zalijevan sa vodom. Sada možemo vidjeti da su izdanci duži za pola metra, a i zaperci su dosta veliki. Da bi plodovi u gornjem dijelu biljke bili veći i sazreli, moramo uraditi određene korake. Kao prvo, pričvrstiti ćemo glavnu stabljiku i vezati je. Ako je glavna stabljika oštećena, mjesto nje možemo zavezati najveći zaperak. Sve ostale zaperke koji su višak ćemo ukloniti. Budući da su već dosta veliki, ne možemo ih tako lako skinuti, već moramo koristiti alat. Visina stabljika našeg paradajza je oko 2,5 metra, pa ćemo vrhove odrezati kako se ne bi slomili. Budući da su stabljike već opterećene plodovima, biljka neće stići dati još puno plodova na gornjem dijelu stabljike, pa u ovoj fazi trebamo napraviti selekciju. Paradajz ima rodne grane na kojima se pojavljuju plodovi. Plodovi sa prvih rodnih grana su već pobrani. Bili su dosta krupni i željeli bi da plodovi na gornjim granama budu isti takvi. To često nije tako, ali možemo uraditi određene korake da bi plodovi lakše sazrijeli. Male zaperke jednostavno uklanjamo sa rukama. Možemo primijetiti da su pri vrhu plodovi sitniji, a da bi hranjivo preusmjerili u te plodove, moramo ukloniti zaperke iznad njih i skratiti glavnu stabljiku. Najbolje je koristiti oštre škare kako rane na biljci ne bi bile velike i da bi rez bio što pravilniji. Škare kojima režemo paradajz dezinficirati ćemo sodom ili nekim sredstvom za dezinfekciju. Ovo je jako bitno kako ne bi širili bolest sa zaraženih biljaka na druge, to jest zdrave biljke. Skraćivanje stabljike paradajza se naziva dekapitacija. To radimo u ljetnom periodu kada biljka naraste na veliku visinu. Iako se biljka i dalje razvija i daje nove cvjetove iz kojih se razvijaju plodovi, njih ćemo ukloniti. Većina tih plodova ne bi se razvila do kraja i na jesen bi bili zeleni plodovi. Hranjivo koje bi takvi plodovi uzeli sebi, bolje je preusmjeriti u već formirane plodove u donjem dijelu stabljike. Često se pitamo koji je broj rodnih grana koje jedna biljka može iznijeti. Nekada to zavisi od sorte paradajza, a većinom se radi o broju od 5 do 7 rodnih grana. Ipak to ne mora uvijek biti tako. Svaki proizvođač paradajza treba procijeniti koji je optimalan broj rodnih grana koje određena sorta može dati. Mi ćemo ostaviti stabljike da budu dugačke koliko je visoka žica koja ih nosi, a to je oko 7 rodnih grana. Na toj visini su već formirani plodovi veličine jajeta i vjerujemo da će do jeseni sazrijeti. A s obzirom da je naš paradajz u plasteniku, ni prvi mraz ne bi trebao stvarati probleme. Ove velike zaperke koje uklanjamo, to jest skidamo sa biljke, možemo iskoristiti za stvaranje novih sadnica.
To nam može jako pomoći ako su biljke bolesne. Sadnjom takvih biljaka u plasteniku možemo produžiti sezonu berbe paradajza. Jednostavno zaperke ubodite u supstrat i obilno zalijte te ostavite u hladovinu. Za nekoliko dana biljka će se ukorijeniti i moći će se presaditi. Ono što je sada potrebno ovim biljkama da plodovi sazriju do kraja jeste hranjivo i voda. Naš paradajz smo sadili dosta duboko, pa bi njegov korijen trebao biti dubok. To puno znači u sušnom periodu jer biljke se lakše opskrbljuju sa vodom, a time i hranjivima. Hranjivo koje je potrebno za razvoj plodova je kalij, pa ćemo biljkama u narednom periodu dati vodotopivo hranjivo NPK formulacije 10-10-40. Uz kalij, naravno, biljkama je potreban i kalcij da bi spriječili vršnu trulež na plodovima koja je zbog velikih vrućina stvarala probleme na paradajzu, a i paprici. Ove godine je paradajz dosta zdrav i nije ga zahvatila plamenjača. Rezultat je to tretmana u početku vegetacije i agrotehničkih mjera koje smo sprovodili. U prvom redu tu se radi o skidanju listova sa stabljike paradajza. To smo radili u 2 koraka, a sada je vrijeme za 3. Skinuti ćemo listove oko plodova koji su se dovoljno razvili i počeli da sazrijevaju. Na ovaj način ćemo plodove izložiti suncu, što će ubrzati samo sazrijevanje. Uz to ćemo prorijediti krošnju biljaka i povećati protok zraka, što će spriječiti razvoj bolesti. Velik broj proizvođača paradajza rano uklanja listove u gornjem dijelu stabljike, što nije dobro. List na biljkama ima svoju funkciju i nije dobro rano ga odrezati. Nadamo se da ste pratili naš način uzgoja i da ste dobili zdrave i kvalitetne plodove. Sve o uzgoju paradajza naravno imate u videima na našem kanalu. A ono što svakako preporučujemo jeste da koristite zaštitne rukavice jer paradajz dosta prlja ruke i teško se pere. A ove listove i stabljike koje smo srezali treba premjestiti na kompostište kako bi spriječili moguće širenje bolesti. Sada kada smo uredili naš paradajz, vrijeme je da uklonimo i oštećene stabljike krastavca kako bi posijali nove biljke. Na ovom mjestu ćemo posijati boraniju koja može sazrjeti do kraja jeseni, a pored boranije posijati ćemo i nove krastavce, ali prije svega moramo izvršiti tretman protiv bolesti. Za to ćemo koristiti neki od fungicida koje smo do sad često spominjali, a to su Quadris ili Ortiva Top. U narednim videima, kao što smo i spominjali, pričati ćemo o pripremi zimnice, a već nekoliko videa možete pronaći na našem kanalu. A također ono što uskoro slijedi jeste i jesenja sadnja povrća. Ako već niste, zapratite naš kanal, a klikom na zvonce dobivati ćete obavijesti o svakom novom videu. Pretplata, to jest praćenje našeg kanala, je potpuno besplatno. A naravno, u komentare nam pišite u kojem stanju su vaše biljke i kako ste zadovoljni urodom ove godine. Da li su naši videi bili od pomoći? Ukoliko još uvijek imate nekih nedoumica o uzgoju bilo kojeg povrća, slobodno prelistajte naš kanal, odite na početnu stranicu i kliknite na popis video zapisa. Tu možete jednostavno pretražiti sve videe i poslušati sve savjete koje smo mi isprobali u našem vrtu i preporučili vama.
Hvala vam svima što nas pratite i redovno se javljate i ostavljate vaše komentare, to nam je jako drago. Mi se sada vraćamo svakodnevnom objavljivanju naših video savjeta i nadamo se da ćete se i dalje družiti sa nama.